फ्रेंड्स, नींबू के रस को बॉईल कर दिया जाएगा तो क्या होगा, उसका रंग बदल जाएगा, उसका स्वाद बदल जाएगा या फिर भाप बन के उठ जाएगा। वो तो करने के बाद पता चलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं और आपकी सेफ्टी का ख्याल रखें। फ्रेंड्स, हमको पहले नींबू को काटना पड़ेगा और उसका रस निकालना पड़ेगा। तो चलिए उसका रस निकालते हैं और काटते हैं। मस्त प्लान है। चलिए इस नींबू के रस को बॉईल करते हैं।
It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about. फ्रेंड्स, हमने नींबू के रस को 5 से 7 मिनट तक बॉईल किया है और उसकी कुछ ऐसी हालत है। देखिए, जो शुगर की चाशनी होता है ना, उसके जैसा हो गया और उसका टेस्ट करते हैं। उसका स्वाद तो नींबू के रस जैसा खट्टा ही है, लेकिन ये शुगर की चाशनी के जैसा गाढ़ा हो गया है। तो इसी वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।